खूबसूरत करे एंडे पेरी मैना। ठीक है, ये क्या है ड्रेस का नाम? ये पट्टू है। पट्टू। पट्टू पट्टू मीनिंग पट्टू में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है और हम इसको शादी में पहनते हैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है पहनना। और इसका नाम है थिप्पू। टिप्पू। इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक हम है। लोग इसको जरूर पहनते हैं। അതായത് നമ്മുടെ और ये है बुमनी। ഭൂമി। बुमनी ठीक है, അതായത് നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുളുവി കളിച്ച ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സാണ്. ഈ തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് തിപ്പു, ആപ്ക ഭാഷ थिप्पू। തിപ്പു. അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ധരിക്കേണ്ട ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. പുറത്ത് പോകുമ്പോഴായാലും വീട്ടിനകത്തായാലും തിപ്പു बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलिए. जैसे जब शादी करती है एक लेडीज तो फिर उसको ये थिप्पू जरूर पहनना पड़ता है। ठीक है, ठीक अगर है. थिप्पू नहीं पहनेंगे तो हम बहुत अपशगुन मानते हैं।